श्री गोकुल नाथ की जय। ये मधुसूदन भट्ट जी के जो है ये वंशज पुत्र भाई हैं श्री लालू भट्ट जी। इनको स्थान जयपुर में है और इनने बड़ी कृपा करी कि अपन के सामने श्री महाप्रभु के वाणी को ऐसा व्याख्यान सरल कर दियो कि वो वाणी को आज अपन समझ पा रहे हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनको अपन उपकार कभी नहीं भूल सके अपने मार्ग में, नहीं तो श्री महाप्रभु की वाणी ऐसी नहीं आती कि अपन समझ पाते। वाकई निगूढ़ अर्थ जो है वो नहीं ख्याल में आते। उनमें से श्री पुरुषोत्तम चरण हैं, श्री लालू भट्ट जी हैं, ऐसे कई विद्वान भाई हैं। ये दो तो हैं ही, इनने बहुत बड़ी कृपा करी है। तो उनको एक ग्रंथ है सेवा कौमुदी। वह सेवा कौमुदी के दो पार्ट हैं। वह में से जो प्रथम भाग है वह में नवधा भक्ति को स्वरूप बताया, वह की परिभाषाएं बताई हैं। तो वो थोड़ा अपन वह को पान करें। नवविध भक्ति स्वरूपम तत्र भगवदीय नवविध भक्ति स्वरूपम, नवधा भक्ति को स्वरूप क्या है वो अब बता रहे हैं। तत्र भगवदीय वक्तृमुखात्, तत्र भगवदीय वक्तृमुखात् अतः पुष्टि मार्गीय सेवा किम प्रमाण मूलिका इत्यादि विचार आरभ्यते। देखो अब यहां से प्रारंभ हो रहा है। प्रश्न उठाए हुए ये नवधा को होता ना कि नवधा भक्ति क्या है। नवधा 9 प्रकार की भक्ति है। वो प्रकार नहीं है, यहाँ भक्ति तो एक ही है, पर वो एक भक्ति 9 रूप सु प्रकट हो रही है, 9 रूप सु अभिव्यक्त हो रही है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ठीक है, ये 9 पासा है वह एक भक्ति के। भक्ति एक ही है, पर वो एक भक्ति 9 रूप सु प्रकट हो रही है। जैसे अपन ने अपने अभ्यास के समय में विज्ञान में अपन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट देखे हुए जहां मैं लाइट को बतावे वो लोग कि लाइट जब अपन बैटरी जो फ्लैश लाइट है वह टॉर्च में सु अपन जो कांच को टुकड़ा है वह को प्रिज्म कहें, गुजराती में क्या कहें मुझको ख्याल नहीं है, पर वो जब लगावे तो जो लाइट है वो वाकी रोशनी वाको प्रकाश वा कांच में सु निकल करके और 7 अलग अलग रंगन में अभिव्यक्त होवे। तो वो टॉर्च में जो फ्लैश लाइट में सु जो प्रकाश निकल रहा है वो तो अपन को पीला ही दिखाई दे रहा है, जो प्रकाश को रंग है। मान लो अगर वाको रंग कह रहे हैं तो वो एक ही है, पर जा समय वो कांच को जो टुकड़ा है वो कांच के टुकड़ा में सु जब वो निकली, यहां सु प्रवेश करके जब वो प्रकाश आगे जब निकले दूसरी बाजू सु तो वो 7 रंग में वो दिखाई देवे। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंगों में ऐसे या रूप सु दिखाई देवे। तो भक्ति तो एक ही है, पर वो भक्ति जो अभिव्यक्त हो रही है वो 9 रूप सु अभिव्यक्त हो रही है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम इत्यादि या के द्वारा। तो ये नवधा को स्वरूप है मूल में। मेरी बात समझ में आ रही है, ख्याल में आ रही है, हाँ या ना? हाँ, जो नहीं ख्याल में आया तो मुझे पूछियो, मैं और सरल करने को प्रयास करूंगा। तो ग्रंथारंभ, ग्रंथ को आरंभ यहाँ कैसे कर रहे हैं? सेवा अथ शब्द वाचो क्या है? अतः पुष्टि मार्गीय सेवा किम प्रमाण मूलिका, अथ पुष्टि मार्गीय सेवा किम प्रमाण मूलिका इत्यादि विचार इत्यादि विचार आरभ्यते। विचार आरंभ हो रहे हैं, विचार करने जा रहे हैं हम। क्या विचार हम कर रहे हैं कि यह विषय पे विचार करो कि ये जो पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली हम कर रहे हैं
वो प्रमाण मूला है या नहीं? वाकई मूल में प्रमाण क्या है? ये प्रश्न क्यों आयो, समझने की कोशिश करियो। क्योंकि हमारा मार्ग जो है ना, वो भक्ति को मार्ग है, और हमारे यहां भक्ति जो है वो भक्ति को कैसी बताइए? अविहित बताइए या विहित बताइए? अविहित। अविहित माने क्या? जवाब तो बराबर है, पर जवाब के पीछे को अर्थ तो ख्याल ही नहीं है अपन को। जवाब बराबर बताए कि भक्ति अपने यहां अपनो भक्ति को मार्ग है, और जो भक्ति है अपने यहां वो विहित है या अविहित है। तो क्या जवाब दियो आपने? अविहित। यहां तक बराबर है। अब मुझको ये समझाओ कि विहित क्या होवे और अविहित क्या होवे। વિહિત એટલે જે વેદ શાસ્ત્રોમાં બતાવેલું હોય કર્તવ્ય તરીકે એ વિહિત, અને જેનો આપણને સ્વરૂપ પ્રાપ્ત ન હોય, વેદ શાસ્ત્રોમાં જેનું વર્ણન પ્રાપ્ત થતું ના હોય, જેનું વિધાન આપણને મળતું ના હોય, એ અવિહિત. એટલે આપણા ત્યાં જે ભક્તિનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવેલો છે એ ભક્તિ કેવી છે? વિહિત કે અવિહિત? અવિહિત છે. અવિહિત એટલે કે એનો વેદ શાસ્ત્રોમાં કોઈ જગ્યાએ સ્પષ્ટપણે સ્વરૂપ મળતું નથી કે આ કરો અને આ ન કરો, એવો વિધાન મળતો નથી. તેથી એને અવિહિત કહીએ છીએ. હવે જ્યારે અવિહિત કહ્યું, વિહિત હોય તો દરેકને ખ્યાલમાં આવે કે આ રીતે કરો અને આ રીતે ન કરો, આ કરવું જોઈએ અને આ ન કરવું જોઈએ. જેમ શાસ્ત્રની વેદની જે ગતિ છે તે વિધિ અને નિષેધ પ્રમાણે ચાલે. વિધિ એટલે આ કરો અને નિષેધ એટલે આ ના કરો. એટલે આ રૂપે શાસ્ત્રની ગતિ હોય છે, વિધિ અને નિષેધ. તો જ્યાં આવો વિધાન મળતો હોય ભક્તિના સ્વરૂપનો, તે વિહિત ભક્તિ થઈ ગઈ. અને જ્યાં વિધાન ન મળતો હોય સ્પષ્ટપણે, એ થઈ અવિહિત ભક્તિ. હવે જો અવિહિત ભક્તિ થઈ તો સહેજે લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય કે જેનો કોઈ પ્રકાર જોવા મળતો ના હોય એ ભક્તિ વળી કેવી? એનું આચરણ કઈ રીતે થાય? અને શા માટે શ્રી મહાપ્રભુ જે સંપ્રદાયના આચાર્ય છે, તો આચાર્ય હોવા છતાંય શ્રી મહાપ્રભુએ અવિહિત ભક્તિના સ્વરૂપનો આગ્રહ કેમ રાખ્યો? પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય કોઈને. એવી જ રીતે શાસ્ત્રકારોને પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે જે ભક્તિનો સ્વરૂપ જોવા નથી મળતો વેદ શાસ્ત્રોમાં, એને શ્રી મહાપ્રભુ સંપ્રદાયના આચાર્ય હોવા, સંપ્રદાયના પ્રવર્તક આચાર્ય હોવા છતાં કેમ આવું વર્ણન કર્યો? કેમ આવી ભક્તિનો સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરી? તો એના માટે ત્યાં શ્રી લાલુ ભટ્ટજી એનો ખુલાસો આપી રહ્યા છે આ પ્રશ્ન મૂકીને કે અથ પુષ્ટિ માર્ગીય ક્યા હે? पुष्टि मार्गीय सेवा સેવા किम प्रमाण કિમ मूलिका પ્રમાણ મૂલિકા? શું એના મૂળમાં પ્રમાણ છે કે નહીં? એ વિચાર હવે પ્રારંભ કરીએ છીએ. કેમ કે શ્રી મહાપ્રભુએ નિબંધમાં, મેં ઘણી વખત આ પ્રવાસમાં તો ઘણી જગ્યાએ આ ઉદાહરણ આપ્યું. શ્રી મહાપ્રભુ નિબંધમાં આજ્ઞા કરે છે કે સેવા પ્રમાણ મૂલા એવ પુરુષાર્થ પર્યવસાયિની, અન્યથા મનસી અન્યદ વિધાય, અન્યથા કરણે ન ફલ સિદ્ધિ. જે સેવાના મૂળમાં શાસ્ત્રોનું પ્રમાણ મળતું હોય એ જ સેવા સાચી, અને એ જ સેવા જીવાત્માના પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરનારી બને. સેવા પ્રમાણ મૂલા એવ પુરુષાર્થ, પુરુષાર્થ એટલે ધર્માર્થ કામ મોક્ષ, એને સિદ્ધ કરનારી, પર્યવસાયની, એને સિદ્ધ કરનારી નીવડે. અન્યથા જો આવું ન હોય તો, આવું ન હોય એટલે કે જે સેવાના મૂળમાં શાસ્ત્રોના પ્રમાણ ન મળતા હોય, અને અન્યથા મનસી અન્ય વિધાય, આપણે મનમાં કાંઈક આપણી જાતે પોતાના મનઃકલ્પિત પ્રકારે સેવા કરવા લાગીએ, મનમાં આપણને ગમ્યું કે ચાલો આજે હવે આપણે આવું કરવા લાગીએ, તો અન્યથા કરણે, એવું એ કરવામાં શું થશે કે શાસ્ત્રથી કંઈક વિરુદ્ધ કરવા જશો, અન્યથા કરવા જશો તો ન ફલ સિદ્ધિ, એમાં ફળ
નહીં મળે. એટલે સેવાનો સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુએ બતાવેલો છે અને સેવા તો એ પ્રમાણે જ થાય, આપણા મનકલ્પિત પ્રકારે ન થાય. એ વસ્તુ બહુ સ્પષ્ટ છે. એટલે પ્રશ્ન છે અહીંયા કે અથ પુષ્ટિમાર્ગીય સેવા કિમ પ્રમાણમૂલિકા ઇત્યાદિ વિચાર આરભ્યતે. હવે એ વિચાર પ્રારંભ થાય છે. ચલો આગળ. સેવાયાः પ્રામાણિકત્વ સિદ્ધ્યર્થમ. સેવાયાः પ્રામાણિકત્વ સિદ્ધ્યર્થમ. સેવાની પ્રામાણિકતા સિદ્ધ કરવા માટે શ્રી ભાગવતસ્ય પ્રમાણ મૂર્ધન્યત્વ સાધનમ. પ્રમાણ આપી રહ્યા છે. અને પ્રમાણ કોનું આપી રહ્યા છે? સર્વપ્રથમ શ્રીમદ ભાગવતનું પ્રમાણ આપી રહ્યા છે. કેમ કે આપણા સંપ્રદાયમાં, આપણા માર્ગમાં શ્રીમદ ભાગવતનો સર્વોચ્ચ સ્થાન છે. એટલે એ શ્રીમદ ભાગવતથી જે વસ્તુ પ્રમાણિત થઈ ગઈ એ અકાટ્ય પ્રમાણ છે, એમાં કોઈ સંશય થઈ જ ના શકે. આપણા સંપ્રદાયમાં 4 પ્રમાણ વ્યવસ્થા બતાવવામાં આવેલી છે. સર્વપ્રથમ વેદ, પછી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, શ્રી કૃષ્ણ વાક્યાની, પછી ત્રીજું અણુભાષ્ય બ્રહ્મસૂત્ર, અને ચોથું શ્રીમદ ભાગવત. આ 4 પ્રમાણ વ્યવસ્થા છે. આ પુષ્ટિમાર્ગ રૂપી જે ભવન છે એ ભવન આ 4 પાયા ઉપર ઊભો છે. વેદ, ગીતા, બ્રહ્મસૂત્ર અને શ્રીમદ ભાગવત. વેદ તે આદ્ય પ્રમાણ અને શ્રીમદ ભાગવત એ ચરમ પ્રમાણ. કોઈ પણ વસ્તુ વિષય એ પ્રામાણિક છે કે નહીં એ જો વેદમાં ઉપલબ્ધ હોય, એની સ્પષ્ટતા આપણને શ્રીમદ ગીતા દ્વારા થતી હોય, એ સ્પષ્ટતા એમાં જે સંશય હોય તો એ આપણને બ્રહ્મસૂત્રો વડે એનું સમાધાન મળતો હોય, અને બ્રહ્મસૂત્રોમાં જે કંઈ પણ સંશય હોય એ અંતતો ગત્વા શ્રીમદ ભાગવત દ્વારા મળતું એનું સ્પષ્ટીકરણ થતું હોય. તેથી એ સર્વોચ્ચ પ્રમાણ થઈ ગઈ એ વાત. એટલે વેદ એ આદ્ય પ્રમાણ અને શ્રીમદ ભાગવત એ ચરમ પ્રમાણ. તેથી શ્રી લાલુ ભટ્ટજી અહીં આ વિચાર સ્પષ્ટ કરવા માટે કે આપણી જે સેવા પ્રણાલી છે, સેવા પદ્ધતિ છે, તે પ્રમાણ મૂળ છે, એના મૂળમાં શાસ્ત્રોનું પ્રમાણ મળે છે. એના માટે સર્વપ્રથમ શ્રીમદ ભાગવતનું ચરમ પ્રમાણનું અહીંયા ઉદ્ધરણ કે પ્રમાણ વાક્ય આપી રહ્યા છે. તત્ર સર્વ વેદ ઇતિહાસાનામ સારમ સારમ સમુદ્રતમ નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ સુખમુખાદ અમૃત દ્રવ સંયુતમ ઇત્યાદિ વચ સહસ્રૈ. આ જે આટલા બધા જે અનેક સહસ્રો વચન જે આપણને મળે છે શ્રીમદ ભાગવતના, આ જે 2 પ્રમાણ વાક્ય અહીંયા ટંકિત કર્યા શ્રી લાલુ ભટ્ટજીએ, એ શ્રીમદ ભાગવતના છે. અને એમાં શ્રીમદ ભાગવતનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે. વેદ ઇતિહાસાનામ સારમ સારમ સમુદ્રતમ. શ્રીમદ ભાગવત શું છે? જે કાંઈ પણ જે સંપૂર્ણ વેદ શાસ્ત્રો છે એનું સાર રૂપ શ્રીમદ ભાગવત છે. અને નિગમ કલ્પતરો ગલિતમ ફલમ, જે આ વેદ શાસ્ત્ર રૂપી જે કલ્પતરુ છે એ કલ્પતરુનો જે પરિપક્વતમ જે ફળ છે એ ફળ શ્રીમદ ભાગવત છે. એટલે અહીંયા સંદેહ થાય જ નહીં. અને શ્રી મહાપ્રભુએ જે કીર્તનભાઈએ ત્યાં પ્રશ્ન કર્યો, એ વાત મૂકી, શ્રી મહાપ્રભુ કેવા છે? શ્રી ભાગવત પ્રતિપદ મણિવર ભાવાંશુ ભૂષિતા મૂર્તિ છે. શ્રી મહાપ્રભુ શ્રીમદ ભાગવતના પ્રત્યેક હાર્દ, પ્રત્યેક અક્ષરનું સ્વરૂપ, એવા એ સ્વરૂપને ધારણ કરનારા, એ સ્વરૂપને ભૂષિત કરનારા શ્રીઅંગ ધરાવી રહ્યા છે શ્રી મહાપ્રભુ. તેથી શ્રી ભાગવત પ્રતિપદ, એક એક અક્ષર, એક એક માત્રાની અહીંયા વાત છે. અને જ્યારે શ્રી સુબોધનીનું લેખન કરી રહ્યા છે એ શ્રી સુબોધનીના મંગલાચરણમાં જે 8.5 શ્લોક છે એ મંગલાચરણમાં શ્રી મહાપ્રભુએ આ વસ્તુ સ્પષ્ટ કરી છે કે અર્થમ તસ્ય વિવેચિતુમ, તસ્ય નામ સાત્વત સંહિતાયાઃ શ્રીમદ ભાગવતસ્ય અર્થમ તસ્ય વિવેચિતુમ નહીં વિભુર વૈશ્વાનરાદ વાક્પતેઃ. આ શ્રીમદ ભાગવતના રહસ્યને, એના મર્મને, એના નિગૂઢ આશયને, એના હાર્દને સમજાવવા માટે બીજો કોઈ સમર્થ નથી. હું વૈશ્વાનર વાક્પતિ, મને શ્રી પ્રભુએ આજ્ઞા કરી છે કેમ કે હું ભગવાન વ્યાસનો પ્રિય છું. અને એ જાણે છે કે શ્રી મહાપ્રભુ વદનાવતાર રૂપે પ્રગટેલા શ્રી મહાપ્રભુ એ જ આ શ્રીમદ ભાગવતનો પરમ રહસ્ય
એક એક પદનું રહસ્ય પ્રકટ કરી શકે છે, એમાં સમર્થ છે. તેથી દત્વા આજ્ઞાંચ કૃપાવલોકન પટુ, એ કૃપા અવલોકન પટુ છે શ્રી પ્રભુ. શ્રી પ્રભુ મારા કેવા છે? કૃપા અવલોકન પટુ છે. એ કૃપા કોના ઉપર વરસાવી, કોના ઉપર નહીં, એમાં એ પટુ છે, એમાં ચતુર છે. એ જાણે છે કે આ જીવ કેવો છે, આ જીવ એટલે કૃપા કોના ઉપર કરવાની છે, ઉદ્ધાર કોનો કરવો છે, એમાં એ પટુ છે, ચતુર છે. એટલે મને આજ્ઞા આપી શ્રી મહાપ્રભુ, કેમ કે એ જાણી રહ્યા છે. તેથી દત્વા આજ્ઞાંચ कृपावलोकन पटु करके यहाँ श्री महाप्रभु ने ये सारो रहस्य भागवत को प्रकट किया. सो श्रीमद् भागवत को ये अद्भुत स्वरूप श्रीमद् भागवत के ही प्रमाण वाक्य सु प्रारंभ कर रहे हैं. चलो आगे. सर्वश्रुति सार भूतत्वाद, सर्वश्रुति सार भूतत्वाद, ये सबके सब विशेषण है, ये सारे विशेषण है. ये श्रीमद् भागवत कैसे हैं? सर्वश्रुति सार भूत रूपत्वाद, भूतत्वाद भूत रूपत्वाद, भूतत्वाद भूतत्वाद. ऐसा नाम सारम सारम समुद्रतम. वाको यहाँ पर श्री लालू भट्ट जी ने अर्थ खोलियो कि सर्वश्रुति रूप सर्वश्रुति सार भूतत्वाद. होने सु श्रीमद् भागवत कैसी है? सर्वश्रुति सर्वश्रुति सार भूत है. निखिल प्रमाण मूर्धन्यता, निखिल प्रमाण मूर्धन्यता श्रीमद् भागवतस्य समाधि भाषा रूपस्य श्रीमद् भागवतस्य अभ्युपेया. अभ्युपेया, ये जाननी चाहिए. सर्वोच्च प्रमाण है समाधि भाषा. भागवत में जहां गीता कही तो गीता में भी कौन के? श्री कृष्ण के वाक्य प्रमाण है. ऐसा ही श्रीमद् भागवत जो है वहां में भी जो समाधि भाषा है वह की प्रामाणिकता है. वहां में कई भाषाएं हैं, परमत भाषा इत्यादि. सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम् इति संदर्भे तत्र च श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पित विष्णु, इति पुंसा अर्पिता विष्णु इति. ये 9 भक्ति के स्वरूप बता दिए, 9 भक्ति के नाम बता दिए. स्मरणम स्मरणात्मिका भक्ति, कीर्तनम कीर्तनात्मिका भक्ति, स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम स्मरणात्मिका भक्ति, श्रवणात्मिका भक्ति, कीर्तनात्मिका भक्ति, स्मरणात्मिका भक्ति, पाद सेवनात्मिका भक्ति, अर्चनात्मिका भक्ति, दास्यात्मिका भक्ति, वंदनात्मिका भक्ति, सख्यात्मिका भक्ति, आत्मनिवेदनात्मिका भक्ति. ठीक है, ये भक्ति के स्वरूप बता दिए. अब इति पुंसार्पिता भक्ति विष्णु भक्ति विष्णु हो भक्तिश्चेन्नव लक्षणा. ये भक्ति के 9 लक्षण हैं. जो अर्पण हो रही है भगवान विष्णु हो, भगवान के विषय में भगवान के लिए जो ये 9 नव लक्षणा, जो 9 लक्षण वाली भक्ति जो ये अर्पण करी जा रही है वो मुख्य इति पुंसार्पिता भक्तिश्चेन्नव विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियते क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम, तन्मन्ये अधीतम उत्तमम मन्ये. वाकु उत्तम ही जानियो, उत्तमम मन्ये. जब वो श्री प्रभु में अर्पण हो जाए, भगवती सप्तम्यंत, जब वो भगवान के विषय में ये जब लग जाए ये 9 लक्षण वाली भक्ति, तो वाकु उत्तम कोटि की मानियो, अधीतम उत्तमम. या लिए अपने यहां श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि जब हम सेवा करें तो यहां क्या बात कही कि उत्तमम मन्ये. जब ये 9 के 9 लक्षण अपने द्वारा श्री प्रभु के लिए जब किए जाएं, प्रभु के विषय में जब किए जा रहे हैं, तब वाकु उत्तम मानियो, अधीतम उत्तमम. तो अधीतम उत्तमम सु तात्पर्य यह है कि जब हम सेवा करने बैठे हैं तो अपने पूरे दिन की जो दैनंदिन जो सेवा है वह सेवा में श्रवणात्मिका भक्ति आनी चाहिए, स्मरणात्मिका भक्ति आनी चाहिए, कीर्तनात्मिका भक्ति आनी चाहिए, अर्चनात्मिका भक्ति आनी चाहिए, वंदनात्मिका भक्ति आनी चाहिए, दास्यात्मिका आनी चाहिए, सख्यात्मिका आनी चाहिए, आत्मनिवेदनात्मिका आनी चाहिए. ये 9 के 9 लक्षण अपने प्रतिदिन की सेवा में अभिव्यक्त होने चाहिए. सवेरे ठाकुर जी को जगाने से लेकर के जब अपन ठाकुर जी को पढ़ा रहे हैं तब तक ये 9 के 9 इत्यनेन नवविध भक्तिरेव मुख्यतया कर्तव्यतेन
उपदिश्यते। उपदिश्यते। फिर से वाचो। इत्यनेन नवविध भक्तेरेव मुख्यतया। इत्यनेन नवविध भक्तेरेव, ये जो नव लक्षणात्मिका जो भक्ति है वही को मुख्य उपदेश के रूप में बताया गया है श्रीमद् भागवत में। मुख्य उपदेश के रूप में बताया गया है। ये उपदेश है कि ये या प्रकार से जीवात्मा को ये भक्ति श्री प्रभु के विषय में करनी है। ये मुख्य उपदेश है, या चीज को ख्याल रखियो। मुख्य उपदेश है, ये कोई गौण उपदेश नहीं है, ये मुख्य उपदेश के रूप में बताया गया है। या लिए श्री महाप्रभु भगवत सेवा और भगवत कथा की बात कर रहे हैं। कृष्ण सेवा सदा कार्या, भगवान कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए। वो सदा को मतलब या 24 घंटा लगे रहना ये तात्पर्य नहीं है, पर सदा पद जो है वहां पे कोई विशेष अर्थ को सूचन कर रहे हो यहाँ, क्योंकि ये आत्मधर्म है हमारो, ये कोई देह धर्म नहीं है। जो हम भगवत सेवा को निर्वाह कर रहे हैं वो हमारा आत्मधर्म है, और आत्मा कोई कालावच्छिन्न नहीं है, देशावच्छिन्न नहीं है। तो देश कालावच्छिन्न न होने के कारण या को नित्य या की नित्यता कही गई है। या लिए या जन्म में भी वो हो सके और अगले जन्म में भी हो सके, यदि हमारे वा प्रकार के उतने पुण्यन को नाम स्मरण ही हती, नाम स्मरण को ही प्रकार है वो। हाँ चलो। नवलक्षणा श्रवणादि निवेदनांता भक्ति ही भगवती अर्पिता क्रियते चेद तत् अधितम उत्तमम मन्ये इति अन्वयः। ठीक है, वाकु अन्वय कर दियो ने। वो श्रवण कीर्तन विष्णु जो श्लोक है वह श्लोक को वाकु पदच्छेद कर दियो, वाकु अन्वय कर दियो, तथा वाकु वाक्य रूप में समझा दियो कि श्रवण से लेकर के निवेदन तक की जो ये 9 लक्षण की भक्ति बताई है, वो भक्ति जब भगवान के विषय में जब परावर्तित हो जाए, भगवान के विषय में जब की जाने लग जाए, जब की जाए, तो वाकु उत्तम कोटि को मानना, वाकु उत्तम जानना, वो स्वरूप उत्तम हो गया। तथा च अर्पिता क्रियते इति उक्त्या भक्ते अर्पित करणम विवक्षितम। ठीक है, वो ठीक है, वाकु कोई आगे चलो। न तो अर्पितायाः कृति विषयत्वम चकार तर्ह्येव हताश्च कुंजरम। वो भाषा विज्ञान को एक टेक्निकल मैटर है, वाकु छोड़ दो, वो अपना यहाँ विषय वो नहीं। अब आगे आ जाओ मूल विषय पे। भक्तौ सर्वेषाम एव अधिकारः। अब देखो क्या कह रहे हैं, भक्तौ सर्वेषाम एव अधिकारः। भक्ति में सबको अधिकार है, सबको मतलब जीव मात्र को अधिकार है। भक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जा सके कि हाँ ये अलाउड है और ये नॉट अलाउड है, ऐसा नहीं है। भक्ति में जीव मात्र को अधिकार है करके अपने वार्तान में ये प्रमाण मिल रहे हैं। श्रीमद् भागवत में तो मिल ही रहे हैं कि जहां हिरणीन को और श्री गैयान को और ब्रज भक्तन को जो ब्रजस्थ जो ब्रज की लीला है वहां में तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, पर मात्र वो कोई अवतार कालीन बात नहीं की जा रही है। या के अतिरिक्त भी वार्तान में ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं कि जब श्री गोसाई बाबा बैठ करके श्री महाप्रभु की वाणी को जब कथा कर रहे हैं, वहां समय कबूतर और कबूतरनी को भी प्रसंग है कि कबूतर के जोड़ा वहां डाल पे शाखा पे बैठ करके जब श्री गोसाई बाबा जब कथा करते तो वो सुनने के लिए आ जाते थे। तो भक्तौ सर्वेषाम अधिकार, जीव मात्र अधिकारी है। क्यों? सर्वे ही अधिकारिणो अत्र विष्णु भक्तौ यथा नृप। माघ स्नान विषयक जो वाक्य है उनमें ये बात स्पष्ट करी है कि सर्वे ही अधिकारिणो अत्र विष्णु भक्तौ भगवान विष्णु की भक्ति में, भगवत भक्ति में सब ही जीव मात्र अधिकारी हैं। हाँ, जीव मात्र अधिकारी हैं, पर वहां में इतनो विवेक रखना है कि वो स्वरूप योग्यता है, फलमुख योग्यता नहीं है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक हो स्वरूप योग्यता, जब हम शास्त्र को अर्थालाप करें तो शास्त्रालाप करने के समय ये दो बातें अपन को ध्यान में रखनी पड़े। कुछ वाक्य ऐसे हैं कि जो स्वरूप योग्यता निर्धारक वाक्य हैं, कुछ वाक्य ऐसे हैं कि जो फलमुख योग्यता निर्धारक वाक्य हैं। ये जो जैसे ये बात कही, ये वाक्य फिर से बोलो, भक्तौ सर्वेषाम अधिकारः, ये वाक्य है, या सर्वे ही अधिकारिणो अत्र विष्णु भक्तौ यथा नृप, ऐसे जितने वाक्य हैं वो सब स्वरूप योग्यता निर्धारक वाक्य हैं।
जीव मात्र भगवत भक्ति में अधिकारी है, पर वो भगवत भक्ति कौन को फलित होएगी, ऐसे जो वाक्य हैं वो फलमुख योग्यता निर्धारक वाक्य हैं। यानी उतनो विवेक अपन को अर्थघटन करने में रखना चाहिए। यह वाक्य पुंसा इति सामान्य निर्देशात सर्वाधिकारकत्वम भक्ते है। यानी यहाँ पे जो मूल प्रमाण वचन है श्रीमद् भागवत को, इति पुंसा अर्पिता, पुंसा अर्पिता, या में पुंसा शब्द को, पुंस शब्द को तृतीयांत विभक्ति में पुंसा बने, और वो पुंसा शब्द जो है एक सामान्य वचन को प्रयोग कियो। ये सामान्य पद प्रयोग है, जनरल, या में कोई बात कही नहीं। जब पुंसा अर्पिता मतलब यहां जीव मात्र की बात आ गई, और जीव वो द्विपाद भी हो सके और चतुष्पाद भी हो सके। यानी यहां पे पुंसा अर्पितासु, वो पुंसा शब्द को प्रयोग यहां पे कियो। આવી રીતે અમને ભણાવવામાં આવે છે, આ પુષ્ટિ માર્ગ છે। ખ્યાલમાં આવ્યું કઈ? આ રીતે પુષ્ટિ માર્ગનો અભ્યાસ થાય છે। હવે આ રીતે આપણને ક્લાસરૂમ ગોઠવવા પડશે। अत्रैव नारदोपि श्रवणम कीर्तनम। यहाँ के पहले क्या था? यह वाक्य पुंसा इति सामान्य, पुंसा इति सामान्य निर्देशात, ये सामान्य पद को प्रयोग कियो। इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा, तो ये सामान्य पद को प्रयोग कियो है। और सामान्य पद से यहाँ यही तात्पर्य बताया हो कि भक्ति के लिए जीव मात्र अधिकारी है। ऐसा कोई भेदभाव भक्ति में नहीं है, भक्ति में कोई भेदभाव नहीं रख सके। आज ये सब जितने भी जो राजनीति में ये सब चीजें आ गई, और आज के सो कॉल्ड जो एक्टिविस्ट हैं, ये वो बात को लेकर के बैठ गए हैं कि हाँ ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे सबसे बड़ा एक्टिविस्ट तो अपनो अपनो धर्म है, अपनो मार्ग है, जहां पे अपने यहाँ कहीं भी भक्ति में भेदभाव नहीं बताया हुआ है। देखो जरा यह चीज को, अपने वार्तान को प्रमाण है, अपने ग्रंथन को उठा करके देखो, कहां भेदभाव की बात है। जीव मात्र जो है वो भक्ति को अधिकारी बताया हुआ है, कहीं कोई ऐसा भेदभाव रखे ही नहीं है। अपने वार्तान में प्रमाण मिल रहा है कि श्री ठाकुर जी मोहना भंगी के साथ खेले हैं। लाओ तो सही कोई कि 1.5 गज की छाती के जो यह चीज को प्रूव कर देवे कि ब्रह्म कभी छुए नहीं है, कोई जात पात नहीं है, वैष्णवता ही सबसे बड़ी बात है। ये वार्तान में प्रमाण मिल रहा है। अपनी संतति को नहीं बताओगे तो वो तो फिर रिवर्ट बैक यही होगी कि આપણા ત્યાં જ બધું અછૂત ને બધું કરવામાં આવે છે। અરે ક્યાં છૂતા અછૂતની વાત કરવામાં આવી છે? એમને સાચા જે છે આવા પ્રમાણ વાક્યો એમની સામે મૂકતા તો થાઓ કે જેથી એમના ચર્મચક્ષુનું ઉન્મિલન થાય કે હા અરે આપણા માર્ગમાં આટલું આવી દૃષ્ટિ। पर कभी कहते नहीं बन रहे हैं अपन। याली अपनी जो युवा संतति है वो दूर जा रही है अपने मार्ग से कि આપણા ધર્મમાં કાંઈ નથી। ફક્ત જઈને ત્યાં ચર્ચાઓ થાય છે, એકબીજાના ઘરની વાત થાય છે, મંદિરમાં જઈએ તો આપણને પ્રસાદ મળે છે, તે પણ બીજું એનાથી કોઈ બીજું સકારાત્મક કાર્ય કંઈ થતા નથી આ મંદિરોમાં। ત્યાં જઈને શું ઉપલબ્ધિ શું? ऐसे विचार अपने संतति के होने लगे हैं। चलो, अत्रैव नारदोपि श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महतां गते सेव्यज्य यावनं सेवा इज्या यावनतीर दास्यम सख्यमात्म निवेदनम नृणामयम परो धर्मः सर्वेषां समुदाहतः। श्री नारद भगवान भी वही तरह के वाक्य यहां दूसरे फॉर्मेट में कह रहे हैं। यहां पे भी बात वही नवलक्षणा भक्ति की करी गई है। सिर्फ एक शब्द, एकाध शब्द को फेर है, जैसे इज्या इत्यादि को आगे संदर्भ वो बता रहे हैं कि इज्या शब्द को तात्पर्य यहाँ पे वो जो मूल वचन है, ऐसे ही नवलक्षणा के वचन श्री नारद भगवान ने भी कही है। वहां में एकाध शब्द को हेर फेर है, बट इट मीन्स द सेम। तात्पर्य वहां यही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, वहां पे भी नवलक्षणा की बात करी, और भगवान नारद के जो वाक्य है कौन से? श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महता, ये भी वही नवलक्षणा भक्ति के ऐसे यही वाक्य हैं। वहां कुछ शब्द इनको फेरफार है, पर वो तात्पर्य वहां वही सु है। इति अवदत अतोपि सर्वेषां भक्तों, अवदत ऐसे उनने आज्ञा करी। अवदत इनने कहो भगवान नारद ने, अतोपि सर्वेषां भक्तौ अधिकारः। यहाँ पे भी वही बात करी है कि सर्वेषां भक्ति अधिकार भक्तौ अधिकारः।
जीव मात्र को भगवत भक्ति में अधिकार है। नवविध भक्ति स्वरूपम तत्र। अब यहां जब ये बात स्पष्ट हो गई, अब नवविध भक्ति को स्वरूप बताया जा रहे हो। तत्र भगवदीय भक्ति, एक एक भक्ति को मतलब भक्ति तो एक ही है, पर बाकी जो 9 लक्षण हैं वो एक एक लक्षण को मतलब क्या है, तात्पर्य यही है। तत्र भगवदीय भक्ति मुखाद। अब बहुत ध्यान से सुन लीजिए। तत्र ત્યાં એટલે કે નવલક્ષણા ભક્તિના પ્રસંગમાં સર્વપ્રથમ જે શ્રવણાત્મિકા ભક્તિ છે એની પરિભાષા શું છે કે ભગવદીય વક્તૃ મુખાદ। જે ભગવદીય હોય, પરમ ભાગવત હોય, તદીય હોય, તાદૃશ હોય, ભગવાન જેવા હોય એટલે કે ભગવત ભક્ત હોય, એવા ભગવત ભક્ત વક્તાના મુખારવિંદથી ભગવદીય વક્ત્રી મુખાદ જે ભગવદીય હોય એમના મુખથી ભગવદ જન્મ નામ સ્તોત્ર આદિના શ્રી પ્રભુના નામ સ્વરૂપ ગુણ લીલાનું શ્રદ્ધયા આકરણમ શ્રદ્ધાપૂર્વક આકર્ણનમ સાંભળવું એનું નામ છે શ્રવણાત્મિકા ભક્તિ। એટલે શ્રવણાત્મિકા ભક્તિ ક્યારે સંપન્ન થઈ? प्रतिदिननी सेवामां જ્યારે આપણે એવો એક સમય કાઢી લઈએ કે જેમાં આપણે કોઈ ભગવદીયના મુખારવિંદથી નિસૃત થતી શ્રી પ્રભુના નામ સ્વરૂપ ગુણલીલાનું આકર્ણન કરીએ, સાંભળીએ, એ થઈ આપણી શ્રવણાત્મિકા ભક્તિ। તેથી ભગવદીય વક્ત્રી મુખાદ ભગવત જન્માદિ નામ, ભગવત જન્મ આદિ નામ, ભગવત જન્મ વગેરે એટલે જે શ્રી પ્રભુના ચરિત્ર છે દિવ્ય, એ દિવ્ય ચરિત્રનું આકર્ણન કરવું, એ સાંભળવું, સ્તોત્ર વગેરેનું, એનું નામ છે શ્રવણાત્મિકા ભક્તિ। એમાં પ્રમાણ હવે આપી રહ્યા છે। શૃણવન સુભદ્રાણી રથાંગ પાણે જન્માની કર્માની યાની લોકે આ પ્રમાણ વાક્ય આપ્યું। चलो इत्यादौ जन्म कर्मणा श्रवण विषय। ये प्रमाण वाक्य है श्रीमद् भागवत को कि जहां स्पष्ट ये विधान मिल रहे है कि श्री प्रभु के जन्म आदि जो है उनको, उन लीलान को श्रवण करनो वाको नाम है श्रवणात्मिका भक्ति। तो वो विधान भी मिल रहा है कि या प्रकाशु करना चाहिए। एकादश स्कंद के अंतर्गत एकादशाध्याय में श्री उद्धव ने श्री प्रभु को जो भागवत धर्मन के भक्ति को लक्षण पूछे है, सामान्य भक्ति को लक्षण, वा के लिए श्री प्रभु ने आज्ञा करी कि हे उद्धव, तू मेरा मित्र है, सखा है, सुहृत है। मैंने तेने जब मुझको ये पूछी है कि भक्ति क्या है हे प्रभु, तो भक्ति को स्वरूप मैंने बतायो है, पर तेरी अत्यंत प्रीति है, या लिए पुनश्च कथयिष्यामि मद भक्ते है कारणम परम। अब मैं तो पुनः वाक्य भक्ति को परम रहस्य बताने जा रहे हूं। तो वो जो परम रहस्य बतायो है, वहां में भागवत धर्मन को उपदेश किया श्री उद्धव को, और वहां पे ये ही श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदनु कीर्तनम, वहां ये सारी जो भागवत धर्म बताए उनमें ये भी भक्ति को उल्लेख है। एक एक भक्ति को स्वरूप बन रहे हो, विषय एक ही है, भगवान के श्री प्रभु के नाम स्वरूप गुण और लीला।